سلام أنا قبلنا فتواتنا كبراتنا بيتسب تقرأ برودكاست سيرفيس نعلى شان مقابيت كل تشان عصرت شومان تنام تمرت ستوارو حدشتو وانا ومعبالتات هيزنا لكم قريبنا لنا حابرا وزانيحتكم سراكهم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا كاب زالان بسادس زبل زينا تقالي حلام بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده دكيس زحدر مريحنا تايولن زبل مدى رسميهم بخالي وقان سنبت جنرال تاركان قبرتنساي هزرارا بزعبا خوينهم تلفزيون تقراي بسنكي إديتوريالاون بوليتيكاون زغطي عصر تخلت غازينيات سرح لغيقوم نزبل من لاشي بولام إسياس أفورقي حدنا إثيوبيا محيال إشوخ كنقسنا وغناتنا بإرترا السلاخ إشوخ هايل سلاسي مخانو بود عركو تقالي علام أسمرا زكايت زنورنا يتحقوات تنبل زخلفة هتوز زينا وزيوم بخالي حوريتا بزوان دما داوسو بسلطان أسمران ديسابان ناب تقراي إشوخ بإشوخ زبال بوليسي تقامام هلاوان تملاغيتولو كوينات ما خلاي مبرع بزملكات دما نابزل على الأرز بتحو بريزيدنت دونالد ترامب ون نيران ناير 48 ساعات نايموداتا متنقغتا هيبولو نزيانتم كالو تقدست معوالتات حيزنا لنا مسانات نحوم بقدمنت كوينات ما خلاي مبرع نابزل على الأرز بتحو بريزيدنت دونالد ترامب دما نيران ناير 48 ساعات نايموداتا متنقغتا هيبولو 48 ساعات وين سمع وين مطفى كبل دونالد ترامب تحنيلو بريزيدنت دونالد ترامب إيران مس أمريكا سمعنت نكتبت حتى زي كوينو جن تنكرو تدراو سقمتي كم زقدمه ناير 48 ساعات قدب هيبولو دونالد ترامب هم محبراو ميديا تروز سوشيال لابز محللف ملختي إيران سمعنت نكتكبر ويد ما متحللف بحر هرمز نختكفت عسرتهم علتات هي كم زنوركو تذكروا تخونم هزجن جيزي ودالو 48 ساعات راحين تريفن دحريو جن حوق جهنم كوردم يكبل تحنيلو زي ما قلت زي امون غلطينا غرات زلو تدراو وطري نازل على الدرجه زسغاغر خوينو اما العالم عوي سقات فاتيوري ركاب بعربي ابدواوي ايران اف 15 اي نفاريت وق كم زورات كمون مساز نبره دهاي زطفا حد وتادر نمركاب امريكان اسرائيلن يغوايا كم زلو يفلجو ابرار نايتا اف 15 اي كدحن كان تخاله حد حلف سرعات تخسجن كساب حزي دهاي ترخبن زلو ازي كم زيلن كلو ايران كاليت نفاريت وق امريكا وش متعرف كم زودات تقلص يا زلام مع خنزين امريكا نتافلاميت زودات نفاريت نمدلاين نمدحنن سرحي تاب زكايرل زنوروان اي 10 توارتوغ كم زتوقعت يقلصام ابرار ناي زنفاريت جن كم زدحانه صبصبات سي بي اس يحبر لعل ورحي يقطيرو ابزلو كينات امريكان اسرائيلن مس ايران فلما غزي حنت نفاريت وقن امريكا اب ايران توقع دحر مودا نغرات كغهرو يام جاميرام مع خنات زينان محبر مرخويتاتن ايران بوغانن زتسبابر አካላት ታነፋሪት ድሕር ሙፃን ነታባል ናይታ ዝወደቀት ነፋሪት ሒዙ ዘረከበ ሰብ 66.1 ዶላር ግንዖ ክውሃቦ በሰመዚ ኢራን قال كم زتات وقاليحن تنمع خنات زينا وسيخان تابال نايتا توقع سنفاريت ابدوباو كفال ايران كعلب كم زغل قمتات قميتنا اللهم الزينا زمستقاليحن اب كلت دوباو اورجاتات زركبو سبيلايان عدوقات نتو تادرنا دلي وزار فيديوتات كزرغو جاميرام اب حدا كابت فيديوتات ابدوباو غزات كوزستان حيالو سبات برتن بانديران ايران حيزوم نادلي ونكلو يرايو حدا كابم دما املاخن تفقيدو كن رخوينا يبل بخالي حبريتا سياسة فوركيم حدنت إثيوبيا محيال إشوخ كنقسنا وغناتنا بإرترا السلاخ إشوخ خايل سلاسي مخانو بوقع بودع عركو تقاليعوم أبزوان دما داوسو بسلطان اسمران ديسابان ناب تقرأ إشوخ بوشوخ زبال بوليسي تقامام هلاوان تملاخيتو لهم بزحات إرتراوين إسياس لعلي إرترا ني إثيوبيا كم زحلاغني إرترا كم سقاقريت تطايمو أب أهداويت إثيوبيا قوبلل زوباو نقوس كوينك مرح كم زدلكم وقوت زتانح خوينام فولط إثيوبيا ويقازتينها درجة هايلة نزخت حق مخانو زنت زرق على محتت مكياد اتنعمتاتك كتعزنا ورا قدايم على وغير لهم ከርሷ አንደበት ለማድመጥ ወደ ጓጓሁላቸው ጥያቄዎች ልሻገር ብዙዎቹን በተለያዩ በነጠብጣብ አንዳንድ መጽሐፍት ላይ አንዳንድ ሰዎችም ሲናገሩ የቆዩ ሰዎችም የምሰማቸው ነገሮች ናቸው ወላጅ አባቶ ልዑል ራስ አስራት ካሳ ከዛሬው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ከያኔው ወጣት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የነበራቸው ቅርበትና ግንኙነት ምንድነው እስቲ በዙ ቦታ ላይ ተምታቱ ነገሮች ይጻፋሉና ጥርት ያለው ነገር ነው ቅርበታቸው ጭውቃቸው ግንኙነታቸው እንዴት ነበር በምን ላይ ተመሰረተ ነበር ቀላል ነው በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታዊ መንግስት ፖሊሲ የተመሰረተ ነው ይሄን ፖሊሲ ርግጥ በአባቴ አማካኝነት ሊሆን ይችላል እሾክን በሾክ ነው የሚወጣው የሚል ፖሊሲ ነው በዛን ጊዜ በጣም ጎልቶ የሚታየውና በዓለም ውስጥ እውቅና ያገኘው የለፍ ነው ጀባሃ
ጀብሃ የአረብ ሀገሮች በሙሉ ድጋፍ ነበረው። የሚያወጣው ማፕ ሁሉ ኤሪትሪያን ከሌሎች አረቦች ጋር ከሱዳን ጋር እያቀላቀለ ነበር የሚያሳየው። እኛ የእስላምና የአረብ ሀገር ነን እያሉ ነበር የሚናገሩት። እዚህ ላይ ኢፒኤልኤፍ ይፈጠራል። እነማን ናቸው የኢፒኤልኤፍ ፈጣሪዎች? እንደነ ኢሳያስ አይነት ልጆች ከአኮሎ ግዛይ፣ ከሐማሴን፣ ከሰራኤ ከእንግዲህ ከሃይላንዱ የሚወለዱ ክርስቲያን የሆኑ ልጆች ናቸው። በሙሉ ደግሞ አባታቸው ወይ አጎቶቻቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተሳሰሩ ናቸው። ኢሳያስ አፈወርቅን ያየኸው እንደሆነ አጎቱ ደጃች ሰለሞን የወሎ ጠቅላይ ገዢ ነበሩ። ስለዚህ የነበረው ሐሳብ እነዚህን ሰዎች እንያዝ፣ ከኛ እጅ አይወጡም። ኤርትራ ስንል እውነት ከሆነ ዘላለም ከኢትዮጵያ ጋር ከድሮም ጊዜ ጀምሮ ተደባልቃ የነበረችው በባህልም ሰሜኑ ናት። አሁን የነገርኩ ሀገሮች ክርስቲያኑ ሀገር ነው። ስለዚህ እነዚህን ልጆች እኛ እንይዛቸዋለን። እዚ ወግዒ ምስ ንኣስራተ ካሳ ወዶም ኮይኑ ብዛዕባ ርክብ ኢሳያስን ልኡል ኣስራተ ካሳ ዝነበረ ርክብ ቅድሚ ሳልስቲ ዘካየዱ ቃል ምሕተት እዮም። ሻዕብያ ንጀብሃ ንምጥፋዕ ዕሾኽ ብዕሾኽ ብዝብል ናይ ሃይለ ስላሴ ፖሊሲ ዝተመስረተ ሰልፊ ምዃኑ ይገልጽ። ሕቶ ጋዜጠኛ ደረጃ ሃይላ ወላድ ኣቦኻ ልኡል ኣስራተ ካሳ ምስ ናይ ሎሚ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበሮም ቅርርብን ርክብን እንታይ እዩ? ኣብ ብዙሕ ቦታ ዝተሰሓሓተ ነገር ይፅሓፍ እዩ እሞ ካባኻ እቲ ሓቂ ብዛዕባ ክልቲኦም ዝነበሮም ርክብ ንገረና ዝብል ኮይኖም መልሲ ናይቲ ተሓታቲ ድማ ርክቦም ብናይ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ፖሊሲ ዝተመስረተ እዮም። ግን ብናይ ኣቦይ ምኽሪ ዕሾኽ ብዕሾኽ እዩ ዝወፅእ ዝብል ፖሊሲ ንጸላእቲ ንጉሰ ነገስት ንምጥፋእ ዝተሓረዩ እዮም። ሻዕብያ ንጀብሃ ንምጥፋእ ዝተሓረየ እዩ። ኩሎም ነዚ ዕላማ ጸላ ንምጥፋእ ዝተሓረዩ ኤርትራውያን ከዓ ምስ ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ ዝተኣሰሩ ርክብ ዘለዎም እዮም። ንኣብነት ናይ ኢሳያስ እንተሪእና ሓወቡ ደጃት ሰለሞን ናይ ወሎ ጠቕላል ገዛ ነይሮም። ስለዚ እቲ ዝነበረ ሓሳብ ጸላ ንምጥፋእ ነዞም ሰባት ንሓዝ ካብ ኢድና ኣይወፁን ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ክብል ዝመለስ ሕቶ ጋዜጠኛ እዚ ግን ኢፒኤልኤፍ ናይ ኢሳያስ ውዳበ ቅድመ ምምስራቱ እዮም ዝፋለጡ ዝብል ኮይኖም መልሲ ተሓታቲ ድማ እወ ብተወሳኺ ግን ኢፒኤልኤፍ ናይ ኢሳያስ ድሕሪ ምምስራቱ እውን ኣቦይ ኣብ ቃኘው ስቴሽን ምስ ኢሳያስ ተራኺቦም እዮም ዝብል እዮም። ጋዜጠኛ ወሲኾም ኣቦኻ ኢሳያስ ኣብ ቃኘው ስቴሽን ንክመፅእ ኣብ ቃኘው ስቴሽን ምስ ኣሜሪካውያን ንክፋለጥን ምስ ኣሜሪካውያን ንክሰርሕ ዝገበረ እዮም። ቅድሚ ምስራቱ ኢፒኤልኤፍ እውን ኢሳያስ ኣብ ጀብሃ ኣትዩ ንክስልል ከኣቱ ክወፅእ ይገብሩ ነይሮም። ሰሊሉ መረዳት ሒዙ ንክመፅእ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ወዲ ጆርጆ ዝተባሃለ ተዛሪቡሎ። መስፍን ሓጎስ ኣባል G15 ዝነበረ ጀርመን ተሰዲዱ ዝርከብ ሰብ ኣብ ኣፍሪካን ሪቮሉሽን ዝብል መፅሓፍ ንተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ጠቂሱ ጽሒፉሎም ካብዚኦም የረኺበዮ ንስኻኸ እንታይ ትብል ክብል ዝሓተት ኮይኖም መልሲ ተሓታቲ ድማ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ንኣቦይ ወኪሉ ምስኒ ኢሳያስ ዝዘራረብ ዝነበረ ሰብ እዮም። እቲ ዕሾኽ ብዕሾኽ ምጥፋእ ዝብል ፖሊሲ ተሳታፊ ዝነበረ ሰብ እዮም። ባና ወገን ዕሾኽ ብዕሾኽ ምውጋእ ምባልና ትኽክል ነይሮም። እቲ ፖሊሲ ግን ናይ ኣቦይ ጥራሕ ኣይኮነን ብፍቓድ ሃይለ ስላሴ እዩ በማል እዩ ናይ ኤርትራውያን ኤርትራዊ ኮይንካ ምፍራስ ዝብል ፖሊሲ ከም ዝነበረ ኣመልካይቱ ዘሎ። ሕቶ ጋዜጠኛ ይቕፅል ኣቦኻ ግን ብዙሕ ገንዘብ የውፅኡ ነይሮም። ኣብ ጀብሃ ዘለው ሰባት ንክኸድዑ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍሉ ነይሮም። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘለው ሰባት ድማ ኣስራት ገንዘብ ይባኽን ኣሎ እናበሉ ይግምግምዎም ነይሮም ይበሃል። እዚ ከንታይ ትብል ዝብል ኮይኖም መልሲ ተሓታቲ ክኾን ይኽእል እዩ። ሓደ ክትፈልጦ ዝግበአካ ብዘመን ሃይለ ስላሴ ብንእሱ 6 ናይ ስለላ ትካላት ነይረን። ስለዚ ኣቦይ ምስ ኢሳያስ ዝገብሮ ዝነበረ እዘን ናይ ስለላ ትካላት ኣይፈልጣን ማለት ካድዩ ንኢሳያስ ሃይለ ስላሴ ኣይፈልጡን ነይሮም ማለት ድዩ? ይፋለጡ እዮም። ናይ ሃይለ ስላሴ ፖሊሲ እዩ ኣቦይ ምስ ኢሳያስ ዘተግብር ዝነበረ። ስለዚ ኢሳያስ ልኡኽ ሃይለ ስላሴ በማል ትሚስጥር ኣቃሊዕሎም። ሕቶ ጋዜጠኛ ይቐጽል ኣቦኻ ልኡል ኣስራት ብውልቆም ምስ ኢሳያስ ጥቡቕ ርክብ ነይርዎም ዝብል ኣብ መጽሓፍ አንቢበ ኣለኹም። ንኣብነት ልኡል ኣስራት ሓሚሞም ኣብ ለንደን እናተሓከሙ ከለዉ ኢሳያስ ምስ ሓደ ዓርኩ ኸይዱ ጠይቕዎ ዝብል ሓቂ ድዩ ዝብል ኮይኖም መልሲ ሓቂ እዩ። ንኣቦይ ልኡል ኣስራት ኢሳያስ ለንደን ከይዱ ጠይቕዎም እዮም። እዚ ሓቂ እዩ። ምስ ኢሳያስ ዝተራኸቡ ሰባት ከም ዝነገሩኒ ሃይለ ስላሴ ካብ ዝለኣኾም ሰባት ከም ልኡል ኣስራት ንኤርትራ ዝሰርሐላ ሰብ የለን እዩ እናበለ ኢሳያስ ክሳብ ሎሚ ከም ዘውግዕ ዝረኸብክዎም ሰባት ሓቢሮም ለ በማል ኢሳያስ ስለያ ሃይለ ስላሴ ምንባር ዝኻኸር። ኢሳያስ ንጀብሃ ምስ ሕወሓት ብሓባር ኮይኑ ከም ዘጥፋ ይፍለጥ። ንኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውም ግደ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናጽነት ግን ኤርትራ ንስርዓት ደርግን ሃይለ ስላሴን ትናፍቕ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ማእኸል ብዙሓት ኣብያተ ማእሰርትን ድፉዓትን ማዓስከር
ወታደራትን ገይርዋ ትግራይ እውን ኣብቲ ኤርትራ ዘላቶ ውድቀት ከተመርሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኢሳያስ ንኤርትራ ውዕል አልጀርስ ኣይተፈጸመን ብዝብል ምክንያት መወዳእታ ብዘይብሉ ሃገራዊ አገልግሎት ህዝባ አንጸርጢሩ ክብተን ዝገበረ ኮይኖም በተደጋጋሚ ትግራይ እውን ብሽም ውዕል ፕሪቶሪያ ግዳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኮይና መናእስያ ይዝቆቁ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓድነት ኢትዮጵያ ንምሕያል እሾክ ክነቅስ ናብ ወገናቱ ኤርትራውያን ዛቶ እሾክ ምዃኑ ሓደ ኢትዮጵያዊ ነባር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝተዛረቦም ኣብዝዋን ድማ ዳብ ሰበስልጣን ኣስመራን አዲስ አበባን ኣብ ትግራይ እሾክ ብእሾክ ዝበሃል ፖሊሲ ጥቀማ ምህላውን ይዘመን ዘሎ ክሳብ ሕዝቢ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ዝተዓወቱ ናይ ሻዕብያ ኢሳያስ ሽቶታት ናይ መጀመርያ ሽቶ ኣሽኪዕዋ እዩ ወያነን ፌደራልን ምባስ ትብል ካልኣይ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምውላዕ ተጀሚራ ትግራይ ሓዊስኻ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምብፃሕ ግን ኣብ ከይዲ ትርከብ ሳልሰይቲ ሽቶ ድማ ዳግማይ ዙር ጎንፂ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ቀፂሉ ዝህሉ ሻዕብያ ዝመርሖ ኣሻንጉሊት መንግስቲ ወይ ድማ ኣርማጌዶ ይኸውን እዚ ናይ ሻዕብያ ትልሚዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ኣብይ ሽቶ ዝምልከት ኣብይ ድማ ንኩሉ ጥፊኡ ንጉሰ ነገስት ናይ ምዃን ሕልሙ ምስኻዕ ንኩሉ ደምሲስካ ክልልን ሕገ መንግስቲ ነፍሪስካ ማለት እዮም ተዘይ ኮይን ድማ ኣርማጌዶ ወይ ዘመን መሳፍንቲ ዓይነት ኩነታት ምፍጣር ይኸውን ንኩሉ ዝለኻኸም ካብዞም ክልተ ሓደገኛ መንገድታት ካሊ ሳልሳይ መንገዲ ሕዝውን ዘሎ ኮይኖም ኩሉ ዝነብረላ ትግራይ ክትሉ ብሰላም ምረዳ ኣብ መንጎ ዘሎ ጎንፂ ብይህን ምሂን ምፍታሕ ኩሉ ተዓዋት ይኸውን ኣብዚያ ወሳንቲ ናይ ትግራይ መሪሕነትን ደቂ ትግራይን እዮም እቲ መሪሕነት ምስማንም ከይወገነ ናይ ህዝቢ ፀገም ብሰላም ጥራሕ ክፈትሕ ምውሳን ዋላ እንተመረረ ብውሕዱ ዓዲ ክትሉ ዝገብር እዮም ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ፀገም እውን ኩሉ ነገር ብሰላም ጥራሕ ክትውድኡ ይዘገድደካ ተወሳኒ ድማ ናይ ህዝብና ድሌትዩ ሰላም እንበር ኩናት ኣይደለን ስለዝኾነ ነዚ ጥሒሱ ዝጓዓዝ ድማ መመስከሪ እዩ በይንኻ ተሪፍካ ምስኮ ክምልጋዕ እዩ እሾክ ብእሾክ ዝብል ሓደገኛን ንትግራይን ኤርትራን ናብ ከም ዛምሰለ ውድቀት ዝዳረገ መንገዲ ኣብ ምምካን ግደ ኩሉ ትግራዋይ ወሳነ እዮም ናብ ካልእ ሓበሬታት ሰጋጊርና ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ተሕጓት ጽምብል ዝኮለፈ ህጹጽ ዜና ወጽኦም ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝወፀ ህጹጽ ዜና ከም ዘመላኽቶ 7 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተሪፎም ዝብል እዮም እዚ ድማ ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ክልተ ግዜ ዘመዝገበቶም ዓወት ተመልኪቱ ዝተዳለወ ጽምብል ዝሕልማይ ዝመለሰ ክስተት ኮይኑ ኣሎ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝበፅሐና ህጹጽ ዜና 7 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተሪፎም 7 ኣባላት ናይታ ኣብ ንግስነት ኢስዋቲኒ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ እግሪ ቅድመ መጻረዪ ግጥ ዋንጫ ኣፍሪካ ብምስታፍ ንጋንታ ኢስዋቲኒ ብምስዓር ናብቲ ዝቕፅል መድረኽ መጻረዪ ዋንጫ ኣፍሪካ ሓሊፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተሪፎም ከም ዝጠፍኡ ምንጭታት ኣሰና ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣረጋጊጾም ካብቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተሪፎም ዘለዉ ሓደ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኢስዋቲኒ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ግጥም ዓሊ ስልዮማን ክልተ ሸቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ እዋን ንክልቲአን ሸቶታት ቀረብ ዝገበረሉ መድሃኔ ረድኢ እዮም እቶም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመፁ ክልተ ሓለውቲ ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተሪፎም ኣለዉ ካብቶም ሃገራዊት ጋንታ ዝነበርዋ 3 ሓለውቲ ልዳት ካብ ኣውስትራልያ መፅኡ ዝነበረ ሓደ ጥራይ ሒዛ ተሪፋላ ማለት እዩ ካብቶም ካብ ኤርትራ መፅኦም ኣብቲ ግጥማ ዝተሳተፉ 10 ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዘለዉ ብኣንበስ ዝፍለጥ ሄኖክ ታደሰ ሓለቓ ጋንታ ዓብለሎም ተኽለዝጊን ሮቤል ዓብዱ ወዱ ንሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ነበር ነፍሲሄር ዓብዱረመጭ ጥራይኦም بحصيرو 700 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ኣይተመልሱን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዮም ተሪፎም ዘለዉ ቴሌቪዥን ትግራይ በሰንኪ ኤዲቶሪያላውን ፖለቲካውን ጸቕጥ 12 ጋዜጠኛታት ስራሕ ለቂቆም ንዝብል ምላሽ ሂቦም ቴሌቪዥን ትግራይ በሰንኪ ኤዲቶሪያላውን ፖለቲካውን ጸቕጥ ዘጋጠመ ናይ ስራሕ መልክዓ ዝምልከት ወረታት ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ መንግስታዊ ትካል ዝኾነ ቴሌቪዥን ትግራይ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ጋዜጠኛታቱ በሰንኪ ኤዲቶሪያላዊ መምርሕታት ወይ ፖለቲካዊ ጸቕጥ ብተቃውሞ ስራሕ ለቂቆም ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝናፈስ ዘሎ ረነጽጎ ኣብ ፌስቡክ ቲክቶክ ዩቲዩብን ካልኦት ማሕበራዊ መድረኻትን ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ 12 ጋዜጠኛታት ምስውገዝታ ኣሰሩ ትርኻታት ክሰርሑን ነትን 2 ዓመት ዝቐጸለ ወገዘዛ ዘመስም ፕሪቶሪያ ክቃወሙን መምርሒ ምስተዋሃቦም ነትካል ገዲፎም ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኸዱ ይገልጹ እቶም ፖስታት ዝኾኑ ስማት ወግዓዊ መግለጺ ወይ ድማ ነቲ ክስ ዘረጋግጽ ሰነድ እኳ እንተዘይቕረቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ብሰፊሑ ክከፋፈሉ ጸኒሖም እዮም ምክትል ዳይሬክተር እቲ መደበር ኣይተ ኣፈወርቂ ገብረሕይወት ምስ ወጋሕታ ፋክት ሳብ ዝገበሩ ቃል ምሕተት ነቲ ክስ ብምኽሓድ ብሰንኪ ኤዲቶሪያላዊ ፖሊሲ ወይ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ስራሕ ዝሓደገ ጋዜጠኛ ከም ዘይለ ገሊጾም ብምኽንያት ኤዲቶሪያላዊ መምርሒ ወይ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ስራሕ
ዝለቀቀ ወይ ዝተሰናበተ ጋዜጠኛ የለን ዝብል ኣፈወርቂ ትላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝኾነ ሓድሽ ኤዲቶርያላዊ ፖሊሲ ወይ መምርሒ ከም ዘይተኣታተወ ወሲኹ ገሊጹሎ ካብ እዋን ስምምዕ ፕሪቶርያ ጀሚሩ ኤዲቶርያላዊ ትኹረት መደበር ሙሉእ ትግበራት ስምምዕ ምምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ እቲ ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ ምምሕዳር ትግራይን ሰላማዊ ፍታሕ ምድንፋዕን ምዃኑ ረድዮም እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም ጀሚርና ጽሊ ዝፈጠሩ ጸብጻባትን ሙዚቃታትን ካብ ምፍናው ተቆጢብና ብጥንቃቐ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ሓደ ሽሙ ክግለ ዘይደለየ ላዕለዋይ ጋዜጠኛ ቲቪ ትግራይ ብወጋኑ ዝኾነ ኤዲቶርያላዊ ለውጢ ከም ዘየለ ረጋጊጾም ገለ ጋዜጠኛታት ካብ ትካል ምልቃዖም እኳ እንተኣመነ እዚ ግን ምስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ወይ ኤዲቶርያላዊ ፖሊሲ ዝተኣሰር ከም ዝኾነ ገለጹሎም ሓደ ካብቶም ዝለዋው ዝፈልጦም ጋዜጠኛ ናይ በዓላ ትካል ክትጅምር ስለዝሓሰበት እያ ኢሎም 12 ጋዜጠኛታት ቲቪ ትግራይ ብሰንኪ ኤዲቶርያላዊ ወይ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ስራሕ ገዲፎም ናብ አዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ ይተረኸበን ዘሎ ካብ ዛላምበሳ ደስ ዝብል ዜና ተቃሊሖም ንዓመታት ካብ ኣገልግሎት ርሒቑ ዝጸንሐ ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ን187 ስድራ ስዋትን ሓርበኛታትን መንበር ዝኸውን ቦታ ተዓዲሎም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ተስፋይ ኣውጣሂን ከም ዝሓበሮም ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ 187 ኣብ 3 ምዕራፍ ግቦም ንዝፈጸሙ ስድራ ስዋትን ሓርበኛታትን ንንሕዶም 140 ካሬ መሬት ከም ዝዓደለ ገንዚቦም ምምሕዳር ከተማ ንሓርበኛታትን ስድራ ስዋትን ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸት ከንቲባ ፈተውትን ተወለትን ከተማ ዛላምበሳ ብዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ግዶ ከበርክት ፀዊዖም ስድራ ስዋትን ሓርበኛታትን ብግዶም ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ጀጋኑን ስድራ ጀጋኑን ንምጥንኻር ዝኸዱ ዘሎ ክያዶ ዝናዲ ኢሎም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቅ ትግራይ ጸብጺቡ بتزامد حبريتام نقولات جاكانو عبالات حيلتات مكلخال تقرأي حاجة زركبة بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردام دك إسوز حدر مريحنة أيولون إلو بريزيدنت جزام حدار تقرأي ليتنال جنرال تادس مقاويت عسران شدشن كلتاشن عسر شمونتن عام تمرت أو كذر حاول سماتات أرمع عسر تحمشتام جاكانو قاعد تقارل ترخك موتورسايكل نمكياد أبستدال ومدرخ ترخيب وما بزحلف وملختيو نزبلام حز خبي زخانة جند ما كفت أمزلو عبي بيرا وعمام اللي نزبلت بريزيدنت تمزابلت انتي تملسو على وسناتنا انتي خبرو تقرأي ترخبو مولو سلام كسانة رهواني اللانيلو حقاون مسارتاون حتوتات تقرأي نبور لالا وسن تقرأي كبر تمزابلت تسدرون تقاري ملسو يوم زبالة بريزيدنت تادسة زوم حتوتات قدن كملسو يوم قزاتو حدنا تقرأين تمزابلت وقلات انتي تملسو دك إسوز حدر مريحنة تكون هزب تقرأي أيهلون إلو زعمام نمفزام كالي من الباتون كوينات ممارت مفتحي أيهلون زبالة بريزيدنت تادسة ورده كالي ممارت متقام وطعيتون قداتون استحلال خان أبقى ولدو كبير عرازة سكر مخانة قليتون ملعليت انت تاوكنات تقرأي قدام عراب تقرأي دو تقرأي كون حتو تسألمت عينا ورن بمال كونات زفترو حيلو ميزان مسارس غيركا دوب مخلكال اي حقا من قستاو إيلو تقارو أبحاد عسيلنا كنسلفلو زقبا بهرا وراينا إذا حتى من بلاسيو كاب جاف كساب جاف زلو تقرأي بحد نترويو كساب مسوات كخفلو زقبرو إذا حتى ايو جزاو محدار تقرأي نز قدام ايلو 5 ساعة كاوز بخلوك قبري قبل تزاربهم اتي بريزيدنت ابز سالستي سلطان زود كان تخونه كم زغصلغن فنچي ولا ابتي مرخاب موتورسايكل كوينو جاغان وقعت تقادل تقراين محكامن محجازن غزاو محدار تقراي حلافነት ወሲዱ ብዙሕ ርሕቀት ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሰብሃፍቲ ገበር ሰናይ ትካላት ተጋሩን ፈተው ትግራይን ሲቪክ ማሕበራት ወዘተ ጀጋኑ ወጋት ተጋደል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ከይዶም ክሕከሙ መፍሬት ዜጋ ክኾኑ ዝካሎም ኩሉ ከበርክቱ መልእኽቶም ሓላልፎም ኣብ ሞዳታም ስንብት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም በሓድሽ ኣዘራረብ ዛዕባ ኮይኖም ኣብ ዓፋር ዝነበረ ሓዘን ኣብ መቐለ ተመሊሱ ዘሎ ሸዊት ቢተው ጀነራል ጻድቃን ካብ መቐለ ዓሚ ከም ዝሓዚ ዝወፀሉ መንገዲ ዳግም ኣጀንዳ ብምግባር ጻድቃን ኩሉ ግዜ ዕግርግር ትፍጠር ተሎ ንኣሜሪካ ይዝሃድም ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ቀዲም ኮ ወፁ ቅድሚ ስልጣን ወዱ ኮ ጻድቃን ኮ ዝኾነ ነገር ዕግርግር ትብተላ ኩልሻ ንኣሜሪካ ይዝሃድም ከም ይዝገበ ኩልሻ ካው ዝኾነ ነገር ትምቾ ፍሪተል ድማ ናፍታ ዝተመቾ ትኾነ ትካልተሪ ንኣድማ ኸይድ ይጥፍ كم يزقبركم برقت جنرال ጻድቃን በዓል ስልጣን ኣብ ዘይነበረሉዋን ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ ይመጹ ካብ መቐለ ድማ ንበርኻታት ተንቤን ወሪዶም ካብ ዝሓሊፉ ከምቶም መሰታቱ ፕሬዝደንት ንምዃን ንስልጣን ክብል ኣብ ሰሪሃ መሪሃ ኣትዩ ስለዘይቀንዖ ካብ ትግራይ ወፂ ኸይዶም ሸዊት ቢቶም ጻድቃን ኩሉ ግዜ ይዝሃድም ዝብል ዘረባ ሕቶታት ዝለዓለ ኮይኑ ንሸዊት ማዕዳ ዝሃብ ወገናት ግን ከም በዓል ጌታቸው ናይ ውልቀ ጉዳይ ምዝራብ ኣይመድለካን ጌጋታትካ ንምሽፋን ክብሉ እዮም ምዕዶም ዘለዎም ከምቲ ወትሩ ዝግለጽ ቁጽሮም ዘይናቕ ነባራት ኣመራርሓ ንህልኽ ንሕሉፍ ቂምን ውልቃው ረብሓነት መንእሰይ ከም መጥቀምን ክሳብ ብረት ኣጢቆም ክቃተል ክሳብ ምግባር ይኸዱ ስለዘሎ መንእሰይ ትጽብቕ ሒዙ ኣብ ትሕማ መንገዲ ግን ኣይፋል ክብል ይዝግባእ ጀነራል ጻድቃን ዓመ ከም ዝወቕትን ትግራይ ክሰናበትን ከሎ ዛዕባ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ግዛታት ትግራይን ህልውና ትግራይን ዝበሎ ናይ ስንበት ዘረባ እንታይ ነይሩ ንዝብል ብውስን መልክዑ ከወፅል እዮም ስጋኣታት ይለዓሉ ካብ ተሓፋሽ መስርሕ ሰላም ክዝረግደ ይኸውን ተመሊስና ናብ ኩናት ክነኣትዶ ንኸውን ስክፍታታት ኣለዉ ምናልባት ከመ እዮም ዝርእዎ እቲ ዞባዊ ኩነታት እቲ ዝምዕብል ዘሎ ሕዚ ኩነታት ብመንፅር ረብሓ ህልውና ትግራይ ከመ እዮም ዝርእዎ ሓደ ነገር ኮይኑ
ናብ ዕድል ናብ ረውሓ ከመይና ክንልውጦ ዝግበአና ዝብል እውን ተኣሳሲሮም ተዝምልሱለይ ክቡር ጀነራል هو تي سخفتالو تي زوبانا تقلالا بتاع تعنا فايو قدمون تعنا فايو هز እንደገና ዝገለለ ኮይነሎ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ህዝብ ብዙሕ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ሓደ ግዜ ይልዓል ስለ ዝነበረ ብዙሕ ክዛረበሉ ይደልን ግን ናይ ደገ تعنا فاي ምኾን ጥራሕ ዘይኮነ ዓለም ለኸ ቆላሕታት ሰሓበ ከባቢ እውን እዩ زناي ما خلاي مراق ناي قيح بحري زيهم كلهم تتحاحزوا هذا من حب قربا بتنازم عل زلو حدا معوالات ولد إخا تأشميو أبزغ نتازي ناي حزب تجراي تي بناتي أمزازنا بناتي الرعاية توانا قداي يكون زلو أو وشتو حدا نتوت أنا خيرو عقمت أنا خيرو نبعلو ناوشتو نقر تمعراري وكخد مقواريو ناو خوينات كأتو زخيل عاول علينات تسعينو زمتسع نحنا كيدلنا يو انت مسئلنا انت خوينن بر بناتنا نايات حزا مبلشاوي يخون بناتنا حريا ويدما قوقوي مزازنا ناي خونتات ناو خوينات كن اتولو نخيل عدل بفصم وقادي كباء زبل امنتي زلني مليسنا أنا وخيناتنا أتولو ممارسة يترف بقوي جام بقوي التحساس با بكيس تفهلنا يترفنا أنا أشتينا جرات تمليسنا أنا وخينات أتولو عدل كيف التر عبية إنك أكن قبل زلنا يز مثلني قبل علينا أنت مسيو سينا أبنا خيدنا أنا بروتيرا اسمه معنات كان في صمنا خيدنا بسلامة ومن قد زينا مالو أنت خيدنا مثلنا حليفنا أنا هبذ ولا رأي بالليل بالعليو خالوت بزخانة يخون قام ندقنا أنا كاتكو أنا زموس أنت خوينهم حليف كام هب ويسوق موال هبذ تقرأي تلما ديكونا هزب تقرأي بحث الجزء كفلوت أرات كورات أرمتات كفتر زخال مخانو أريو سلازي حدش نجار يكونن دقي موزين خجورة من بس أجمل نجار يكونن كمزيز مسألة عبية تعمق حيل زلو حبرات سب ناوخينات ذهات صلو هناتات كهلية ولون بفلا يدما وشتنا كميلان قصيل زبل بزح سحابة وقتتو زلو مو حدا ملك عتيزنا بزي علمنا اللوان تقندس رحنا بخون زلو ناوشت عقمنا متنخار ناوشت عقماتنا مفتاح حدنتنا متنخار يزخون مخنياتو نزخون يخون نداق محويت يخون نخوينات يخون اتو مسارتاوي ناي مدلاو سرح بوليتيكاوي سرعتنا ملكع متحازيو بوليتيكاوي سرعتنا نزبزح حزب تقراي زعسل كون مقواريو وزي انت غيرنا بزخون يخون كابانا وصاب بزخون يخون منقد زمص صقمون تليو كم تقدم هز قبرنايو بحثر غزي أوشتنا بزلو عمق حيلتات فتيرنا دلينا كنقبر نخلو خنتات يفتريو بحصيرو بشالا مالا ناوخينات كيناتو بتعام خد بيت انك كنقبر علنا خام حبرات سب الى زامن تشالا مالا بزح كون يخيليو تقاقي قمقام كون يخيل حد بوليتيكا ورأيات تحساسباتات كون يخيلو أنا وين خم عقري توري سمعي سخفتات اللوني تورا حق لي حق يكونن كرجاجز أي كلن جن بالرأي درجة بزخون يكون كابزخون يكون جم تبجسو كابزخون يكون التحساسبات تبجسو كابزخون يكون تحزا قلت تبجسو زمت قبل عليه ترى زمت خينات كيمت بتعم خبيت إنك أكن جبر لنا زول أمنة لني إذا كلنا جبرنا نزي حليفو زمت نجار تلين نجن خمتو زلمدو هزب تقراي እንደገና عسيلو صلاتو كمكت مسلو كرغاغص ترغاغصو زحدر ጉዳዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ተዓምቀ ሓይሊ ዘሎ ተዓቅም ፕሮቨን ዝኾነ ዓቅም ዘሎ ሕብረተሰብ ብዋዛ ዋዛ ናብ ኩናት ከይኣቱ ትናይ ኩናት ዋጋ ወላ ከም ዓይነታ ዓቅም እንተሃለወና ኣብቲ ኩናት ዝኸፈልናዮ ዋጋ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩናት ክሻብ ክንደይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጉድኣት ተብፅሑ እንድሕሪት መሊሱና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተኣከበ ቁስልታት ኣለና ነዊሕ ግዜ ተኣከበ ቁስልታት ኣለና ሳይኮሎጂካል ይኹን ፊዚካል ቁስልታት
እዚኣቶም ክንሕዊና ክንቃሳቀስ ዘለና ስለዚ ክንደዝ ተኻለ ብሰላማዊ መንገዲ ቶም ድልያትና ክንመልእ ሕብረትና ጠንኪርና ማክሲመም ጻዕሪ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ዓሰብ ንምትሓዝ መንፈስ ዘለዎ ክሲ ክንብሎ appropriate ይትቃል እርግጠኛ ይኮንኩን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘለዎ ሓበሬታ ተወዚዑ መዘራረብ ዝኾነሉ ጉዳይ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ግልጽነት ምፍጣር ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢለ ከም ሕቶ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣነ እውን ሰሚዐ ኣሰና ዝበሃል ናይ ቴሌቪዥን ሰበር ዜና ኢሉ ሕሊፍዎ እዩ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ዓሰብ ንምሓዝ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሉ እዚ ሓሶት እዩ ደግመ ይዛረብ ሓሶት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብዝኾነ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ተኸፈለ ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ናትና ወለዶ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ክፈትሖ ኣይከኣለን ነንባዕልትና እናተጓነፅና እቱ ንኻሊእ ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ ናይ ክልቴና ሓይሊ ነንባዕልትና ምጥፋእ እዩ ተረግሪጉ ንክልቴና ሒዙና ናብ ጥፋት ዝኸይድ ዘሎ እዚ ክፍታሕ ይደሊ እየ እዚ ምፍታሕ እቱ መንእሰይ ወለዶ ንሕና ዝገበርናዮ ጥፋእታት እውን እናመዓራረየ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድሌት መሰረት ገይሩ ናብ ቀስ ብቀስ ዝዓቢ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ብሰላም ምንባር ካብኡ እውን ንምክምዕብል ዝኽእል ነገር ንክመፅእ ይምነ እዩ ግን ሕዚ ብዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣቶ ኢሳያስ ምስ ዝመርሖ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ናይ ፅንተት ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዓለም ለኻዊ መጋባእያ ክሕተት ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ብጀኖሳይድ ክሕተት ዘለዎ ስርዓት እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ምዚ ስርዓት እዚ ናብ ዕርቂ ንመፀሉ ወይ ናብ ማክሲመም ምዚ ስርዓት እዚ ክንገብራ ንኽእል ነገር ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ብሎ ሰሙ ኣቦቶኦም ኮይኖም ንሕና እውን ኣቦታና ኮይና እቲ ነገር ብዝበለፀ ከይወሳሰብና ብካሊእ መንገዲ ዝፍትሐሉ ዕድል ከፊትና እቱ ተፈፀመ ወንጀል ድማ ብዓለም ለኻዊ መጋባእያ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ንሕና ኢሳያስን ሰዓብቱን ዝፈጠርዎ ወንጀል ሓፀብቲ ክንኮን ኣይግባእን ኢለ እየ ዝኣምን በጠቓላሊ ግን ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ስለ ዝብገስ ህዝቢ ትግራይ ህዚ ካብ ሰሜን ይምፃእ ካብ ደቡብ ይምፃእ ምስ ዝኾነ ይኹን ኮይኑ ናብ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል ዕድል ክውገድ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ መጀመርያ ባዕሉ ከተኩር ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ናይ ባዕሉ ፀገማት ክፈትሕ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ሓሳብ ዝምልከት ፓብሊክ ዝወፀ እዩ ኣቕሪብዎ እዩ ብቴሌቪዥን ብዛዕ ስለዚ ተሓበ ነገር ኣይኮነን ናይ ክልቴና ግን ኣረኣያ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ጌታቸው ይኹን ናተይ ኣረኣያ ኣብዚ ናይ ህዝቢ እዋን ፎር ዛት ማተር ካልኦት ምሳይ መሳርሕተይ ዘለዎ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሰብ ስልጣን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናብ ኩናት ንኣትወሉ ጉዳይ ክነወግድ ኣለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ገና ዝሓወየ ቁስል ኣለና ብዙሓት ፀገማት ኣለውና ኣብ ውሽጥና ክንፈትሖም ዘለና ቀዳማይ ትኩረትና እዚእና ክንገብር ዝብል ኣረኣያ ኣለና ካብዚ ተበጊስና ናይ ባዕልትና ፀገም ምስ ፈታሕና ንቅድሚት እውን እንተኾነ ፒስፉሊ እናነበርና እቱ ሓድሽ ወለዶ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ኣብቲ ናትና ወንጀላት ዘይተጨማለቐ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብሓድሽ መንገዲ ንኡ ብዝጥዕሞ መንገዲ ከመዓራርየሉ ኩነታት ክነመቻችወሉ እዩ ትክክለኛ መንገዲ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ንኤርትራ ምውራር ግዛዕ ዝበሃል ነገር ሓሶት እዩ ከምኡ ዓይነት ነገር የለን ኣይነበረን እሞ ናብቶም ስራሕቲ ሪፎርም ምልስ ክንብል ክቡር ጀነራል ምናልባት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውፅኢት እቲ ስምዕነት ፕሪቶርያ እዩ ዝጀመሮም ስራሕቲ ሪፎርም ነይሮም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕላምኦም እንታይ እዩ ነይሩ መበገሲኡ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ከይዲ
حتوتات سلازل على لهم يوم تم ريفورم زرع لزلهم كبر جنرال قال بقال بشو من تصوع يونتينا تريفورم بوليتيكاو حصبو مكياد زغبر منقساسيو خصام مبال بوانانتي جنرال صارقان زمرحو كابيني سكرتيريات زي مؤخل محدران ديموكراتيزيشن كم مريحنت ون جنرال صارقان زلعلو لكونتات اللو حراي ذي سمع الله زي سمع الله ያው በተዓላለ ግን ያው ብዙሕ ነገር ከም ዝረብ ይሰምዕ እየ አጋጣሚ ኮይኑ ናይቱ ህዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ አግርግር بحد وجن وي بخالي وجن نايتو زلعل نجر منفسي ناخوني خيس لزلو منم جوري كلن زخونه خوينه جن تعيو حدا سمع نجر جزاو منجستس بوليتيكا ريفورم نخجبر مانديت يولون زبل نجر اللي عليه مانديت اللي ويلي أنا زوجس معناته نايت جزاو منجستي حدا مسارتاوي علامة مرز أكايدوس بحزب نتمرز منجستي مركبي مرز أنا ختكايد أتي environment نمرز أتمعرري يكون الله نتعمّنا يزخونه حزب زدقفو مرز أسول كان شو ما يكون المرز أزجبر مرز أزجبر نحزب تساتفو ببزحي نختم نسمو نزخونه يكون صراحة زخونه بوليتيكا وحيلي وأن علامه نتداول علامة حزب معساليو سلازي منجست خون كا كتوص كالهاون كل حزبي أفتح تقمط علامة كعسل الكات دليها من تان قلت فوق في أمريكا زين نخت جبريها نحزب كونسنت حتت مرز أتحتت سلازي مرز مكياد حدا نيجزاو منجستي مانديتيو مرز كايد كاس نتمرز منجستي مركب حدا مانديتيو حدا زيو كلاي أتي خوناتات يتقلبيو خبيت ناس أنت تكون حليفنا ولا زهز بقربة جزء ترعي بتقرأي كنكر كلنا نهز بدليت تنس أبارك أقول له نجارس نجزء نقرفه ولا قدمي يقول تهونه قدمي يقول تهونه بتوز حلفنا يا مسرح حلفنا كم تزنورنا يا خن قصلين خيلن كنري أقول لنا كايدنا زبالة حساسبة زبزح أبوزح تقرأي نيرو زبزح دي نقدفه ما أبوزح تقرأي نيرو بفلايت مهور كتمانيا أو دياسبورا زلو تقرأي بزعوانا تقرأي بوليتيكا بنقحت كتاتل موز فلت لو تكلل الله بناي بوليتيكاوي سرعتنا زبال الرأي نيرو ناي تقرأي بوليتيكاوي محبر إيكونومياوي مسرت تغيروا إيو أو 3 عامات قدمي 3 عامات زنور بوليتيكاوي التحساسبة هذه كم زلو سؤالك قصلا يخل مزح تمهارة أمبيشن زلو تناي جلوباليزيشن مهنيات خوين دما مش بزح علم بزح من قدز الرحب سلازي بزح معك أنت زلو بزح بحق زلو من إسي فريق زي هذي كل وقت يدلي زي أتوم كلهم عينك عميت كا عين رأيكم نكتولهم تزي كوينو لو تكبر له زي يتحد أنت أشمو مكايد أنا دما بناتي الرأي حدا عبي قدعت بسحنا عبي فايل رجعتي منا كم مرحتي نبع عليه ونحوسه مالتيو إلى إذا حسبوا نجر أو تجري ناي كله حزب منجستي أما مسرات دخيمنا عنا ناي حدا بارت منجستي إنيرو تبارتك حمم كله تبارتك علي سلي إيه بيتسبي عرختي متعبيتي كله حذاء كقالوا سدولهم بمول أتومون كبر زكبر نجر بمول ناجوركو حليفة so أو تعسايب اللين تعسايب اللين خرعات راح يزلني أفتح جوركو قال سمالته هذه أدمه هو إني كري أكل خدمة بتوز مثلا لو من قدم خد نسبة تراي ناب حدا جاز ودق زلهم خانو نار أخو هيدا هذا بزكي ناس رأخو نجار يكونه أدمه يقول ترى أنا نجاريو سلازي كأصلا حزب تراي ناب لمعت حزب تراي عقبي بزي منهم عقاتاي ناب كلمة مسيوس نتحور السب كلوت تبوليتيكا وسرعات كأير اللوز بالرأي أنا وين اللني نيروني قدمي له نيروني قدم تخينات أو تخينات كنا أتكلمنا ونزبلت النار أخوه مسئة بحري ونزي النار أخوه مسئة سلازي تنبهقوا عين سرعتنا ممصع نوح جزاي زود ناولو دسال سراحيو بناتي عدمس يترف بناتكم عدمون زمالا يهونن أبزنا هذه جزينا جن ليش تي مسرت كنا قمت أقول زلنا قد يسخون ثم عنديت مسرت غيرنا
ቀጻላይ መረጻ ምክያድ ማንዴት ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ቀጻላይ መረጻ ተማዓራረየ ነገር ንኽንፈጥር ኣብ ትግራይ እውን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንኽዝምን ዘኽእል ኣፋፍኖት ክንከፍት ክንጅምር ኣለና እዩ ቱ መበገስ እዩ እዚ እቲ ሓደ ዓብይ መበገስ እዚ ንምግባር ድማ ክንዲ ዝኸኣልናዮ ኣብዚ ናይ ሕዚ እዋን መንግስትን ፓርቲን ንፍለዮ ፓርቲ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይስራሕ መንግስቲ ድማ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይስራሕ ክሳብ ክንደይ ክንከን ንኽእል ገና ንሪኦ ኢና ዘለና ዝወዳእናዮ ነገር ኣይኮነን ግን ዝወዳእናዮ ነገር ኣይኮነን ማለት ሓሳብ የለን ማለት ኣይኮነን ሓሳብ ዝሓዝናዮ ኣሎ እሱ ድማ እናርአና ምስ ህዝቡ እናተማኸርና ዝግበር ነገር እዩ ዝኸውን ግን ብኡ ንጀምሮ ነቲ መንእሰይ ተምሃሮ ወለዶ በሪ ክንከፍተሉ ንኽእል ዕድል እናርአና ንኺድ ኢልና ኢና ጀሚርና ስለዚ እዚ እቲ መበገስ እዩ ሕዚ ኣብዚ ያው ቱ ሓደ ግዜ እውን ዘረባታት ሰምዐ ሪፎርም ዝበሃልስ ካቢነ እውን ኣይተማየጠሉ ናይ ዝረኣዮን ገለ ዝበሃል ነገር እውን ይሰምዐ እተን ዓበይቲ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እቲ ሓንቲ ዝዓበየት ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ንኩሉ ሓቋፋይ ዝኾነ እቲ ቤት ምክርና ብሻላማላ ይኹን ብናይ መንግስቲ ውሳነ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ፈረሰ ንኡ መተካእታ ዝኾን ካውንስል ንቑም ካውንስልና ድማ ሓቋፋይ ንገብሮ ካብ ዳያስፖራ ካብ ናይ ትግራይ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ካብ ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ሰራዊት ካብ ፖለቲካ ፓርቲታት ካብቱ ብገጠርን ኣብ ከተማን ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝውከል ኣወኻኽላ ጌርና 105 110 ዝኾን ሰብ ዘለዎ መሰረታዊ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ጉዳያት እናርአየ ዝውስን ካውንስል ንቑም እሞ እዚ ካውንስል እዚ የሸጋግረና ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ሓደ መሰረታዊ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ እዚ ካቢነ የፅዲቕዎ ናብ ካቢነ ገፊሕ ፕሮሰስ ኣካይድና ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት የማይጥና ናይ ወፃኢ ሕብረተሰብ የማይጥና ኩሎም የማይጥና ድሓር ናብ ካቢነ ቀሪቡ ነዊሕ ምይጥ ኣካይድናሉ ካቢነ የፅዲቕዎ ዝፀደቐ ተኣሽሙ እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ እዚ ብናተይ ያረኣያ ፀዲቑ ዘሎ ናይ ካቢነ ዘፅድቆ ናይ ካውንስል ኣቃውማ ነቱ ላዕለዋይ ፈጻማይ ኣካል ማለት ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ፕሬዚደንት ከውርድ ክሰቅለ ይኽእል እምበር ካብኡ ብመለስ ዘለው ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾነ ፓርላማ ናይ ዝኾነ ዓዲ ፓርላማ ዝሕዞም ስልጣናት ዝሓዘ ካውንስል ኮይኑ እዩ ብካቢነ ፀዲቑ ዘሎ ባጀት ይውስን ኦዲት እሱ ይቋፀር ፍርድ ቤታት ይሾም ማስ ሚድያ ይቋፀር ናይ ልምዓት ድርጅታት ይቋፀር ናይ ምክር ቤታት ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ምስኡ ቀጥተኛ ርክብ ክህልዎም ይገብር ንመረፃ ተመቻችዎ ኩነታት ይፈጥር ቀፃላይ መረፃ ኦቨርሳይት ናይቲ መረፃ ይህልዎ ከምዚኦም ዝብሉ ኣብቲ ዶክመንት ፓብሊክ ዶክመንት ስለ ዝኾነ ኩሉ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚኦም ዝብሉ ነገራት እዩ ገይሩ ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ እዚ እዩ ናይዚ ኣጀንዳ እዚ ዋና ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ንክመፅእ ንምግባር እዩ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሓይሊ ኩሉ ንትግራይ ገድሸኒ እዩ ዝብል ሓይሊ ንኩሉ ክትእክቦ ስለ ዘይትኽእል ብተሰማማዕናሉ መስርሕ መሪፅና እቶም ተቃወምቲ ፓርቲ እውን ገዛኣይ ፓርቲ ሽዒቱ ገዛኣይ ፓርቲ ዝነበረ ህዝቢ እውን ስቲል ኣብ ተኣሽሙ ዘሎ ኣብ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ምስሓሓብ ዘሎ ሲቪል ሕብረተሰብ ዳያስፖራ ኩሎም ብቻቶም ዝገለፅኩም ተኣኪቦም ንትግራይ ሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ቀጢን ዘበን ካብ ኩናት ናብ ሰላም ንሸጋገረሉ እሞ ብዙሕ ፀገም ኣብ ዘለና እዋን ይህን ምሂን እናተባሃልና ዝጠቕመና ነገር እናወሰና ከሸጋግረና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝመፅእ ሓሳብ እዩ እዚ እዩ እቲ ተኣሽሙ ካውንስል ድሓር ኣብ ካቢነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮንፈረንስ ክነካይድ ከለና ግዚያዊ መንግስቲ ክነቁም ኮንፈረንስ ክነካይድ ከለና እውን ወሳናይ ዝኾነ ዓቕሚ ዘሎ ኣካል ንቁም ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ የለን ከምኡ ክኾን የብሉን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ የለን ከምኡ ክኾን የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣሸኒፉ ንሱ ምስ ዓረግን ተቐፃላይ ዝመፀ ነገር እንድሕር መንግስቲ ፓርላማና ዘይቕበለና ኮይኑ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ትፀንሐ ፓርላማና ዘይቕበለና እንተኮይኑ እዚ ኣማካሪ ካውንስል ክነቁሞ ኢና ተባሂሉ እዩ ተወሲኑ ካብ ካቢነ ንላዕሊ እውን ኮንፈረንስ እውን ሪእዎ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ሚስጥር ኣለዎ ገለመለ ገይሩ ዝሓስቦ ኣጀንዳ ኣብ ትግራይ መረፃ ንክነካይድ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንእሽተይ መሰረት ንክሕዝ ምእንታን ናይ ፖለቲካዊ
ምንቅስቃስ የድልየና ይልና አሚንና ሓደ ዕብይ ዘለ ኮንሰፕት ነው ተዳሊና አትሊስት ምስ ጌታቸው ተማይጥናሉ ጌታቸው አፕሩቭ ገይሩ በጌታቸው ፍርማ ወጪ ይኸይዱ ናብዝ ሓልፎ ፕሮሰስ ሓሊፉ ቶም ናይ ዩኤን አካላት ናይ ባዕልና አጀንዳ እዩ ባዕልና ዘውፃና አጀንዳ እዩ ተሰማምዕናሉ አጀንዳ እዩ ዋና ዓላምኡ ድማ ሰለስተ ዓበይት ነገራት እዩ ዝሕዝ ሓደ እቱ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር ብፍላይ ፍትሒ ሲቪል ሰርቪስ በሓደ ፓርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓብሊሉ ዝነበረ መንግስቲ ሒዝዎ ዝነበረ አቃውማ ካኡ ብትህዝ ዘለና ደረጃ ብትህዝ ዘለና ዓቕሚ ካኡ ቀስ ብቀስ ንክንወፅእ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ዝብል ዓለም ለኻዊ ልምዲ እውን ዘለዎም ሰብ ሞያ ምፂና ምርኣይ እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ናይ ዲሞክራሲ ፒላርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኦር ፖለቲካ ፓርቲታት ብጠቕላላ ተቃወምቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ፖለቲካ ፓርቲታት ብጠቕላላ ማስ ሚድያ ሲቪል ሶሳይቲ ናይዚኣቶም ዓቕሚ ብስልጠናን ብካሊእ መንገድን ናዓበዩ ክኸይድ ምግባር እዩ ኣብቲ መንግስቲ ዝግበር ለውጥን ኣብዚኣቶም ዝግበር ለውጥን እናተቐናጀወ ናይ ትግራይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ስራሕ ናይ ወለዶታት ስራሕ ንእሽተይ መሰረት እናቐመጥናሉ ክንከዲልና ኮንሰፕት ኖት ፅሒፍና ድሌትና ቀሚጥና ኣቕሪብና ናብ ዩኤን ተማይጥናሉ ዩኤን ተቐቢሎሞ ገንዘብ ሒዞም ክንሕግዘኩም ኢሎም ጀማሚሮም ኣለዉ እዚ ኣፍቱ ብቲ ማንዴት ተንፃር ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ምርጫ ተመዓራረየ ኩነታት ምፍጣር ፓርቲ ናይቱ ግዜያዊ መንግስቲ ማንዴት ስለ ዝኾነ ብነዊሕ ኣንፃር ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ዓቕሚ ምቕማጥ ናይ ባዕሉ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ነዚ መሰረት ዘቕምጥ ክኾን ተባሂሉ ተሓሰበ ስራሕ እዩ እቲ በቃ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ብዛሕ እንታሽሙ ተባህሎ ነገር ኮንሰፕት ኖት ፓብሊክ እዩ ማንም ሰብ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ናይ ባዕልና ጉዳይ እዩ ኣብቱ ክንሰርሕ ከለና እውን ምስቶም ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ቶም ዩኤን ገንዘብ ካብ ካሊእ ክተምፅእ እንተደሊኻ ተኣማናይ ክኾን ስለ ዘለዎ ተኣማናይ ኣሰራርሓ ዝብልዎ ድማ ናይ ዩኤን ስርዓት ስለ ዝኾነ ንኡ ክጠቕሙና ኢልና ኢና ምፂና እምበር ገንዘብ ባዕልትና ንልምን ኣለና ሕዚ ካብ ዝኾነ ኤምባሲ ካብቲ ዋላ ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን ክበና ዝኽእል ሰብ እንተልዩ ንሰርሕ እቲ ስሩሑ ድማ ዘን ዝበልክዎን እየን እቲ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር እውን ናይ ዘበናዊ መንግስቲ ኣሰራርሓ ንምትእትታው ህዝቢ ዘለና ዓቕሚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልና ርኢና ናይ ምቕማጥ ጉዳይ እዩ ኣብቲ ካብ መንግስቲ ወፃእ ዘሎ ድማ ዲሞክራሲ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ጥራሕ ስለ ዘይኸይድ ዓቕማቶም ንምዕባይ ሪስፖንስብል ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንኽወፁ እቲ ማስ ሚድያ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እዩ እቶም ሲቪል ሶሳይቲ ከምኡ እዮም ፓርቲታት ፖለቲካ ፓርቲታት ከምኡ እዮም ነዚኣቶም ናይ ምህናፅ ስራሕ ዘንቀሳቐስ ስራሕ እዩ እዚኡ እቲ ሓደ እንታይ ሽሙ ካሊእ ኣብቲ ናይ ሪፎርም ኣጀንዳ ተባሂሉ ክሕሰብ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንራኸብ ከለና እቲ ታሕተዋይ መሓውር ናይ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ዘሎ መንግስቲ እውን ብዙሕ ምንባብ የብሉን ብጣዕሚ ተቆሪፁ ዝተረፈ እዩ እዚ ፋክት እዩ ካልኣይ ምስ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ እውን ምስቲ በብኸባቢኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ናይ ጓናነት ነገር ኣለዎ ዝብል ኢንፎርሜሽን ንሰምዕ ነርና ኣነ ሓደ ግዜ የቕርቦ ነይረ እዚ ምእንታን ክንፈትሖ ቀደም ተጋድልቲ እናሃለና ነቲ ህዝቢ ናይ ባዕልኻ መራሕቲ ባዕልኻ ምረፅሞ ባዕልኻ ተቋፀሮም ንብሎ ስለ ዝነበርና ፅቡቕ እውን ስለ ዝነበረ ከምኡ ጌርና ዘይንፈትሖ ብሓፂሩ ከምኡ ጌርና ዘይንፈትሖ ዝብል ሓሳብ የቕርብ ነይረ ባይቶታት ንቁም ነርና ቀደም ብጣዕሚ ድማ ሓጊዙና እዩ ፍትሕቲ ቃልሲ እቶም ባይቶታት ባዕሉ ህዝቢ ዝመርፆም ነይሩ ሞር ኦርለስ ህዚ ድማ ብክራይሲስ ንሓልፍ ስለ ዘለና ክሻብ መልክዕነት ሒዞ እዚ ናይ ክራይሲስ ማኔጅመንት ዓይነት ነገርስ ዘይንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ የቕርብ ነይረ ኣብ ገለገሊኡ እንታይ ምስማዕ ጀሚረ በቃ ፅላኣት ስለ ዘሎ ውድብ ከጥፍእ ስለ ዝደሊ ክፀርጎ ስለ ዝደሊ እዩ ዝብል ነገር ምስማዕ ጀሚሩ እዘን ኣነ እውን ናብነይ ተመሊሰ እስኪ ነፅናዓዮ ኢልና ነፅናዕቲ ጀሚርና 4 ወርሒ 3 ወርሕን ፈርኣን ዝወደአ ልዕሊ 40 ገለን ዘለዉ ምሁራት ተሳተፍሉ ናብ ኩለን ወረዳታት ከይዶም ፅንዓት ተፅኒዖም ኣምፅኦም ኣቕሪብናዮ ፅንዓት ናብ እንተኣሽሙ ፅንዓት ክነቕርብ ከለና ኣብ ባዕልትና ተዘራሪብና ኢና ኣካይድናዮ ምስ ኣብቶ ፕሬዚደንሲ ማለት እየ ኣብቶ ፕሬዚደንሲ ተዘራሪብና ኢና ኣጀሚርናዮ ፅንዓት ካብ ኩለን ኣካላት ተምፂና ኢና ካብ ሰራዊት ተምፂና ካብ ምሁራት ተምፂና ካብ ኩሉ ነባራት ተጋድልቲ እውን ሓዊስና 40 ገለን ዝኾኑ ፅንዓት መፂኦም ፅንዓት ፓብሊክ ገይሮም ርኢኹምዎ ኢኹም ሰሚዕኹምዎ ኢኹም
بملء يحلف سلازن نبرة نتون فرحان نورنا نجار نرجع خيدو حزبن تو ببخاب زرلو منجستن وانا نخوني خيد الله تو ببخاب زرلو منجستي مبزحت بنت ورك أساسره أكاونتابلتي وحلفنتون تناول بيت صحفة تنبر نتو كقال قلة تبعي للتقمت حزبي زي مخانو تو ناي وردا مكربيت ناي تابع مكربيت بتو ناي تقرأ هجة من قسم مسألة حيل خمسة يقولوا توم سرح فصمتي الحمد لله يمكن زقوا أصروا حزب دما بعثاته ببيلو لمن قستنا من قطار عامو خمسة حتى بزحت نجارات مسيوم أوكي زيوم مسيوم زيوم سمعنا حتى أنا غيرنا بأرز قداي زي أبزي سمعنا ترح سوق كابنبل نابزواتات نخيدمو حموش تميتش ليش تميت سبب بزو إن أكبنا أتو تمسنا حز أقرأ سبات نتازوبا سبيسيفيك زخنا نجار نقرأه زي عبي عدك نكركلا نا عبي عد نقرأه كافت حزبون نتصنعات ويك قومو ويك تقفون ناجورنا ناقول بتنا يو نخيد كم زي غيرنا مسقول بتنا يو دحار انت عينت سقمتي لنا وسير نامت على نخيد زول أو كيدي نار أنا يكن كرينا أنا جميرنا يو مستجمر على أغلق إلو انت أشمو تصنعات فاليديت المقوال اللي تجمرنا يو بروسس ناب خالي بوليتيكال بروسس تغير عبي عد زخنا نجار يخمو عبي عد نجمر اللي أنا جميرنا ديرنا تي صنعت بتوفت عبي عد التجار ولا مزغول على الأغلب فاليديت غيروي مالت تو صنعت صنعت قرب حسابس الرجاجي صمويم ግን በቱ ሓሲብና ነበርና ንእስ በለ ግሩፕ ጌርካ በደንብ እናተማይጥካ መኻደ ይኮነን ኮይኑ ድሓር ምናልባት ኣብ ማእኸል ዝመፁ ነገራት ሓዋዊሶም ምናልባት ተሰኒኑና እውን ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ዓዲግራት ቀፂልና ዓዲግራት ሓደ ነገር ኮይኑ ናብ ራያ ቀፂልና ከምኡታት መፅኡ ሶ እዚ ዋና እንታይ ሽሙ እቲ ኣብ ብነዊሕ ፅንዓት ዝመፀ ፋክትስ ተረጋገፀ ፋክትስ መሰረት ጌርና ካብ ህዝቡን እዚ ዘረጋግፅ ነገር ሓዊስና ከመይ ጌርና ንማዕራርዮ ዝብል ፕሮሰስ ንምጅማር ተጀመረ ከይዲ እዩ ማለት ህዝቢ ክሻብ ክንደይ እቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ መሪርዎ ከም ዘለዎ ለውጢ ከም ዝደሊ ግልፂ ርኢና ሰለስተ ነገር ብግልፂ ተዛሪቦ ኣብቱ ዝገበርናዮ ዋዕላታት ብምሉኡ ቁጥሪ ሓደ ሰላም ደሊና ሰላም ንሓልወና ኢሎምና نأخذ مون سلام سلام أخوهم إن عندك فكم زلنا يلومنا أو كله أكروس البورد وتر خلته لو تندلينا كم تسعة إحنا يخوينا كن كده ينخلين بوليتكم حضرنا لو تندلينا يلومنا زون أبطال لا كله هم يلوم سالساي تسفان قبر لنا جن كنت تسفان يتصرحون زلهم يلومنا نتجزاهم من قصدي أواهم تسفاننا قبرنا تسفانا ونستيل الله ግን ክንድስቱ ደለና ይሰርሑ ዘለኹም ስለዚህ ሰርሑ ምሳኹም ኢና ዘለና ሰርሑ ኢሎምና እዚአን ሰለስቲአን ተን ዓበይቲ መልእኽቲ ኮይነን ዝሓለፋ